अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम ही अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको खुशहाल रखे। पिछली कुछ वीडियो में नमाज के ताल्लुक़ से बातें चल रही हैं, नमाज के फ़राइज़, नमाज की शर्तें और नमाज का जो तीसरा ज़रूरी काम है, सबसे अहम जो काम है नमाज की शर्तें जो नमाज से पहले अदा होती हैं, उसके बाद में जो नमाज के अंदर अदा होती हैं वो है नमाज के 7 फ़र्ज़, और उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे है वो है नमाज के वाजिबात। इनकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। इनमें भी अगर ज़रा सी कमी आ गई, कोई कमी रह गई या कुछ छूट गया तो नमाज हमारी नहीं होगी। नमाज में मैंने आपको बताया था कि नमाज से पहले 6 शर्तें हैं और 7 फ़र्ज़ हैं जो नमाज के अंदर हैं और 30 वाजिबात हैं। नमाज के अंदर 30 वाजिब हैं। अगर फ़र्ज़ों में या शर्तों में या वाजिबात में कोई कमी रह गई या एक आधा छूट गया तो नमाज हमारी नहीं होती है। तो इसलिए जिस तरह से शर्तों का और फ़र्ज़ों का याद होना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह नमाज के वाजिबात का भी याद होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो नमाज के अंदर मैंने आपको बताए कि 30 वाजिब हैं। नंबर 1 है तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहना, यानी जब हम नियत बांधते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधना। अगर किसी आदमी ने अल्लाह अकबर नहीं कहा और ऐसे नियत बांध ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, कमी क्या करते हैं बाज़ जगह पर ये करते हैं, जैसे जमात रुकू में है, अब कोई इस्लामी भाई नमाज के लिए आए तो उन्होंने क्या काम करा, डायरेक्ट एक मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले गए, तो उनकी नमाज नहीं हुई। उनका एक तो क़याम का फ़र्ज़ छूट गया और दूसरा क़िरात का फ़र्ज़ छूट गया, और एक ही मरतबा उन्होंने अल्लाह अकबर कही तो उनका एक ये कमी रह गई। तो जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ तो कितनी भी जल्दी हो, चाहे रुकू में हो चाहे रकात छूट रही हो, लेकिन अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांध कर और फिर रुकू में जाएं, तो इस तरह से आपकी नमाज हो जाएगी। तो नमाज का जो पहला वाजिब है वो है तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहना, और दूसरा वाजिब है फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरत मिलाना। यानी अगर हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं अकेले में, क्योंकि इमाम के पीछे पढ़ेंगे हम तो हमें ना पहली में कुछ पढ़ना है, ना दूसरी में कुछ पढ़ना है, ना तीसरी में कुछ पढ़ना है और ना चौथी में कुछ पढ़ना है। अगर हम अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तन्हा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसकी पहली और दूसरी रकात में हम अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरत मिलाएंगे, और तीसरी रकात जैसे 3 रकात पढ़ रहे हों मगरिब के फ़र्ज़ तो तीसरी रकात में सिर्फ अलहम्दु पढ़ेंगे, या 4 रकात पढ़ रहे हों हम ज़ोहर के या असर के या इशा के फ़र्ज़ तो हम उसमें तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। तो दूसरा वाजिब है हमारी नमाज का फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में, यानी हम सुन्नतें पढ़ें या नफल पढ़ें या वित्र पढ़ें, हर नमाज की हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरत मिलाना ज़रूरी है। अगर सुन्नतों में हमने किसी रकात में अलहम्दु के बाद सूरत नहीं मिलाई तो हमारी नमाज नहीं होगी। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज है, वो भी जब हम तन्हा पढ़ रहे हों। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तब, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो हमें इमाम के पीछे खड़े होकर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़े रहना है, उनकी क़िरात को सुनना है। और अगर ज़ोहर की या असर की नमाज है तो भी कुछ नहीं पढ़ना है, खामोशी के साथ खड़े रहना है। उसके बाद जो है, अब ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया, दूसरा वाजिब हो गया, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद में सूरत मिला। अब नंबर 3 है अलहम्दु शरीफ पढ़ना और उसके बाद सूरत मिलाना। ये अलहम्दु शरीफ पढ़ना नमाज में वाजिब है और उसके बाद में सूरत मिलाना भी वाजिब है। अगर हमने अलहम्दु शरीफ में कोई कमी कर दी, कोई गलती कर दी, या हमने कोई आयत छोड़ दी या अलहम्दु शरीफ को न पढ़ा तो नमाज हमारी नहीं होगी। या हमने सूरत नहीं मिलाई, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा अगर हमने सूरत न मिलाई तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो ये नंबर 4 है अलहम्दु शरीफ पढ़ना और उसके बाद सूरत मिलाना। नंबर 5 है क़िरात के फ़ौरन बाद रुकू में जाना। जब क़िरात पूरी हो जाए, यानी अलहम्दु शरीफ और सूरत को जब हम पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद रुकू में जाना। अगर हमने जैसे अलहम्दु शरीफ पढ़ी और कोई सूरत मिलाई, अब उसके बाद में अगर हम खड़े रहे तो नमाज हमारी ख़राब हो जाएगी, मकरूह तहरीमी नमाज होगी, यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जैसे ही हम क़िरात पूरी करें फ़ौरन रुकू में जाएँ, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और नंबर 6 है एक सजदे के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना। ये नंबर 6 वाजिब। नंबर 6 एक सजदे के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना। नंबर 7 है
تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ، ان چاروں جگہوں پر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا یہ واجب ہے۔ جیسے ہم رکوع کریں تو ہم کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکوع میں رہیں، یہ ضروری ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن رکنا اس میں یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نہ رکے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر تو نماز ہماری خراب ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، جس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو نمبر 7 ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع میں، سجدے میں اور قومے میں، قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو، قومے میں اور جلسے میں، جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو نمبر 7 ہے تعدیل ارکان، ان چاروں جگہوں پر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا۔ اور نمبر 8 ہے قوما، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ انہوں نے الگ الگ کر کے بھی بتا دیا ہے۔ نمبر 8 ہے قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 9 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اس میں اکثر لوگ کمی کرتے ہیں، جب رکوع سے اٹھیں گے تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز ان کی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب ہے نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ تو جو لوگ رکوع میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے یا سجدے میں سیدھے نہیں بیٹھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے قومے کو اور اپنے جلسے کو درست کریں، اپنے بیٹھنے کو اور سیدھا کھڑے ہونے کو، ان کو درست کریں۔ نماز کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر تک وہاں پر کھڑے رہنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ سیدھا کھڑا نہیں ہوں گے یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں رکیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی جلسے کا معاملہ ہے، جلسہ ایک سجدے سے جب ہم اٹھیں، جب ہم ایک سجدے سے اٹھیں تو ہم سیدھے بیٹھیں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہا جاتا ہے اتنی دیر تک بیٹھے رہیں، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں، یہ نما واجب ہے نماز کا۔ نمبر 10 ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ یہ 10 واجبات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور نماز میں کل 30 واجبات ہیں، اور ان واجب کے چھوٹنے سے جو نماز ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ اگر مان لیجئے ہم سے دھوکے سے واجب چھوٹ جائے تو ہم سجدہ سہو کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہماری ہو جائے گی، سمجھے؟ اگر کوئی واجب ہم سے 30 واجب ہے، حالانکہ فرضوں میں اور شرطوں میں ایسا نہیں ہے، فرض اگر چھوٹ جائے یا شرط چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی، لیکن ان 30 واجبات میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ان 30 واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے دھوکے سے، اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے آپ تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ دھوکے سے آپ سے واجب چھوٹ گیا تو آپ آخری رکعت میں التحیات پڑھ کے ایک طرف کو سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں، جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ وہ سجدہ سہو کرنے کے بعد میں پھر آپ دوبارہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، سلام پھیریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو واجب کے چھوٹنے سے یہ گنجائش ہے، اگر واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض یا شرط چھوٹتی ہے تو نماز ہماری نہیں ہوتی۔ تو پیارے محترم، 30 واجبات میں سے یہ 10 بتا دیے گئے ہیں، اگلی ویڈیو آپ دیکھیں، انشاءاللہ 10 کر کے اور بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل پر نماز سکھائی جاتی ہے، نماز کی ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ نماز کو اپنی درست کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔